Vidi Batlolone kembali menemani Anda di Kompas Siang. Saudara, ribuan pelayat memadati Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Upacara pemakaman resmi digelar selama beberapa hari dengan dihadiri delegasi dan tokoh dari berbagai negara. Ribuan warga memenuhi kawasan upacara pemakaman sambil mengantarkan peti jenazah Ali Khamenei. Pemerintah Iran menyiapkan masjid, stadion, taman, dan kamp sementara untuk menampung membludaknya para pelayat. Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung di Teheran, kemudian dilanjutkan ke Qom sebelum pemakaman terakhir di Mashhad. Delegasi dari lebih dari 90 negara dijadwalkan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Warga Israel memperingati 1000 hari sejak serangan yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ribuan orang berkumpul di Tel Aviv untuk mengenang para korban dan sandera dalam konflik yang memicu perang di Gaza. Serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandra 251 orang. Ribuan warga mengikuti aksi mengenang korban di kawasan alun-alun Sandra di Tel Aviv. Selama 1000 hari terakhir, warga Israel trauma akibat serangan 7 Oktober, serangan paling mematikan dalam sejarah Israel dan konflik-konflik lain. Warga Israel memperingati hari jadi tersebut di beberapa tempat di seluruh negeri. Meski gencatan senjata telah diberlakukan, proses pemulihan dan rekonstruksi di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Menteri Pertahanan Israel Katz mengungkap Israel siap untuk menyerang Iran lagi jika diperlukan. Hal ini dikatakan usai media Israel melaporkan Katz belak-belakan mengatakan sudah memasukkan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei sebagai target pembunuhan. Pernyataan mengejutkan Katz dilakukan usai Israel yang sebelumnya merilis video latihan pertahanan udara di tengah gencatan senjata dengan Lebanon. Katz mengatakan akan melawan mereka yang berusaha menghancurkan Israel. Ia menuding Iran memimpin poros kejahatan dan itu sebagai alasan menghancurkan program nuklir Iran. Katz bilang Israel membunuh seluruh pemimpin Iran terutama Khamenei yang diklaim memimpin rencana untuk menghancurkan Israel. סיכלנו את מנהיגיה ובראשם חמינאי שהוביל את התוכנית להשמדת ישראל. פגענו קשות ביכולותיה והשבנו אותם שנים רבות לאחור ופגענו קשות בשלוחיה בכל האזור, ואם יהיה צורך נתקוף גם בפעם השלישית. זהו הלקח המרכזי שאנו מחויבים ליישם. לא לאפשר לארגוני טרור להתבסס על גבולותינו, לא להשלים עם איום על אזרחינו ולא להסס להפעיל את מלוא עוצמתה של מדינת ישראל כדי להבטיח את ביטחונה. Iran dan Amerika Serikat mengakhiri perundingan terbaru di Doha, Qatar, Rabu waktu setempat tanpa kesepakatan baru. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut pembicaraan masih berada pada tahap awal. Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha. You know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction. That's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well. Tidak adanya kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan Iran, hal ini pun berdampak pada harga minyak dunia yang turun hingga Kamis 2 Juli 2026. Pasar menilai negosiasi Amerika Serikat dan Iran harusnya membuka peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah. Dikutip dari Bloomberg, harga minyak dunia dalam 1 bulan terakhir jenis West Texas Intermediate atau WTI turun dari $93,7 per barel pada Juni 2026 lalu merosot ke $68,5 per barel pada 2 Juli 2026. Negosiasi yang alot di Doha, Qatar kemarin justru memfokuskan status Selat Hormuz yang tetap menjadi salah satu poin utama. Iran dan Amerika Serikat sementara ini sepakat mengizinkan kapal melintas tanpa membayar biaya selama 60 hari.
Iran mengklaim kedaulatan atas Selat Hormuz adalah milik Iran dan Oman. Iran bersikeras pegang kendali rute kapal yang nantinya memungut biaya perlintasan. یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه البته ما با کشورهای ساحل خلیج فارس هم تبادل نظر میکنیم به هر حال اگه نظری داشته باشن در ترتیبات نظرات گفتگو در این بخش پس حاکمیت و مدیریت در اونجا با ایران. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pertemuan berikutnya akan dilakukan setelah upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Upacara pemakaman tersebut dijadwalkan pada Sabtu mendatang di Teheran. Saudara, 14 anak meninggal setelah atap sebuah tempat bimbingan belajar runtuh di Lahore, Pakistan.